ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप, ज्ञान सागर बाप, तुम्हें रत्नों की थालियाँ, तुम्हें रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। तुम्हें रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। फिक्रात माना चिंता, सब चिंता थेके मुक्त হয়ে যাও। बाबार थेके रत्न झोली भरे भरे निये चलो। प्रश्न, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? ज्ञान मार्गेर कोन कथा भक्ति मार्गेओ सबाई खूब भालोबाशे? उत्तर, स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को, बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ, आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के, तब घर में जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। तब घर में जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए, स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते। लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। तो बाबा যেরকম ইংরাজিতেও একটা কথা আছে না, ক্লিনলিনেস ইজ নেক্সট টু গডলিনেস, মানে ভগবানের কাছে যাবার রাস্তা হচ্ছে স্বচ্ছতা। স্বচ্ছ হবে তাহলে ভগবানকে পাবে। তো জ্ঞান মার্গেও কি হয়, যত আত্মার নোংরা,
বেরোতে থাকে, যত আত্মা পবিত্র শুদ্ধ হতে থাকে, যত হিসাব কিতাব শেষ হতে থাকে, অত মন বুদ্ধি বাবার অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভবে মস্ত মগন হয়, তাই না? আর যত হিসাব কিতাব টানতে থাকবে, সিঁড়ি তো উপরে উঠছি না, অত বুদ্ধিও হলচলের মধ্যে থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন স্বচ্ছতা, এই জন্যে ভক্তি মার্গেও রিবাজ আছে না, আগে গঙ্গা স্নান করবে, যে কোনো তীর্থস্থানের কাছে কোনো নদী থাকবে, সমুদ্র থাকবে বা কুণ্ড থাকবে, আগে স্নান করবে, শুদ্ধ কাপড় পরবে, তবে ভগবান দর্শন দেবে, তাই না? তো আসলে এটা কেন এই রিবাজ তৈরি হয়েছে? কেননা বাবার বাচ্চারা সব হিসাব চুক্তি করে, সব পরিষ্কার করে, নোংরা আত্মা থেকে পরিষ্কার হয়ে শুদ্ধ হবে, তো ভগবানের কাছে যেতে পারে। তাই জন্যে ভক্তি মার্গে এই প্রথা। ওম শান্তি। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। আজকে শিব বাবা বলছেন মিঠে বাচ্চে সারাদিন বাবার यादेर लाइट माइट भूलबे ना। सुबह को जैसे यह प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती, क्योंकि वो है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। যখন এসেছিলাম শুদ্ধ পবিত্র আত্মা এসেছিলাম, যে কেউ, চাহে শতযুগী, চাহে ত্রেতা, চাহে দাপর, চাহে কলিযুগী। এবার যখন যাব, এখানে যা দাগ লাগিয়েছি একদম পরিষ্কার হব, তারপরে ওড়ার জন্যে ক্ষমতা আসবে। এবার বাবার বাচ্চাদের জন্য অফার, নিজের থেকে পবিত্র শুদ্ধ হয়ে যাও, আর যদি নিজের থেকে না হবে তাহলে বাবার কাছে অন্য অস্ত্র আছে, ইয়া তো যোগ বলে পবিত্র হও, ইয়া তো পানিশমেন্টের ভোগ বলে পবিত্র হও, কিন্তু বাবা তো পবিত্র বানিয়েই নিয়ে যাবে। यह भी समझते हो, सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती हैं। अभी तो कितनी करोड़ों आत्माएं हैं, वहाँ सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं। जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं ना। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है, তাই না? বাবা শুরুতে যখন দাদিদের সাক্ষাৎকার করিয়েছিল, তখন বাবা বলেছিল, মেসেজে দিয়েছিল, তাই না? লাস্টের সময় দুনিয়া যখন বিনাশ একদম শেষ পর্যায়ে, এখানে কিছুজন থাকবে, কেননা বীজ পুরো নষ্ট হয়ে গেলে গাছ কোত্থেকে হবে। কিছুজন থাকবে, কিন্তু তারা না বিকে থাকবে না নন বিকে থাকবে, তারা থাকবে সব অ্যাডভান্স পার্টির আত্মা, মানা যারা বাবার জ্ঞান যোগ পুরুষার্থ কমপ্লিট করে শতযুগের দেবী দেবতাগুলোকে পবিত্রতার দ্বারা জন্ম দেবার জন্য তৈরি হয়ে গিয়ে থাকবে, মানা যারা শতযুগী দেবদেবীগুলোর মাতা পিতা হবে, তাই না? ওই জন্যে কৃষ্ণের এত নাম, কিন্তু কৃষ্ণের মাতা পিতার নাম নেই, তাই না? অত মহিমা নেই, কেননা সে আত্মা কৃষ্ণের মতন অত পুরুষার্থী অবশ্যই, কিন্তু অত পুরুষার্থী নয়, তাই না? সে তাকে শুধু জন্ম দিয়েছে। তো বাবা বলছেন কিছু তো থাকবেই না লাস্টে, কিন্তু তারপরে যাদের কোলের থেকে দেবদেবী পবিত্রতা বলে জন্ম নেবে, বাদবাকি সবাইকে তো ऊपरे चले जेते हवे। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है, इनके सिवाय और कोई उपाय है नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं,
फिर कोई ईश्वर कहते, परमात्मा कहते व भगवान कहते हैं। है तो एक, अनेक नहीं है। बाप सबका एक है, लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक है। बोले ना, सबका मालिक एक। तो सब आत्मादेर पिता से हलो एक शिव बाबा। वो एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं, फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं। तो शुधु বিকেদের কে যে বাবা সুখ দিতে এসছে সেই রকম না। বাবা সবাইয়ের ইচ্ছা পূর্ণ করবে। ভক্ত আত্মারা দাপর যুগী, তাই না, তারা তাদের দেবদেবী দর্শন পাবে, দেবদেবীর দৃষ্টির শক্তি দিয়ে ওদের পাপের উদ্ধার হবে, তাই না। আর কলিযুগী আত্মা মুক্তি চাইবে, শান্তি চাইবে। এত কষ্ট ওদের জীবনে আসবে, ওরা বলবে আমার আর কিচ্ছু চাই না, আমি রেস্ট করতে চাই, আমি আরাম করতে চাই, আমি আর এই সব কিছু আর সহ্য করতে পারছি না। কেননা আগে থেকে তো সব আত্মারা চলে যাবে, দাপর যুগী ভক্ত আত্মাদের উদ্ধার করে সব বাবার বাচ্চারাও চলে যাবে, লাস্টে বেঁচে যাবে কলিযুগী আত্মা, আসুরি কুলের আত্মা। আর এদের উপরে তো ভয়ঙ্কর টর্চার শুরু হবে। তো একদম ত্রাহি ত্রাহি করে ওরা বাবাকে ডাক দেবে, ভগবানকে ডাক দেবে। কেননা কলিযুগী আত্মারা ভগবানকে মানে না। তো লাস্টে ওরা ভগবানকে ডাক দেবে, দিয়ে তবে ওদের মুক্তি হবে আর একদম যাবে। আর তারা আর শতযুগ হলেও সে আর নামতে চাইবে না, বলবে আমার এখন, তাই না, শরীরে যদি অনেক কষ্ট হয়ে গেছে, তো যত ভালো প্রোগ্রাম, যত ভালো খাওয়া দাওয়া, কেউ বেরোয় ঘর থেকে, তাই না, তো ওরা বলবে আমাদের রেস্ট চাই, আমরা রেস্ট করব। আর যতক্ষণে ওরা জাগবে অতক্ষণে দুনিয়া কলিযুগ হয়েই গেছে। तो बाबा कहते अब बाप बेट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाते हैं। झाड़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत ईजी है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है, फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़। सबके फीचर अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसे जैसे झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक रहेंगे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में ভ্যারাইটি है, তাই না। বাবা বলছেন বাবার বাগানে ফুল হচ্ছে সব ভ্যারাইটি, তাই না। তো কি ফুল আছি আমরা, গত রবিবারের মুরলিতে বাবা বলেছেন না রুহে গুলাব, তাই না। তো কোন ফুল আছি নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। उस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। এই পাখাটা বন্ধ করে ওটা চালান তো, ওটা ওটা চালান। ঠিক আছে, এটাও চালিয়ে দাও, এটাও চালিয়ে দিন, ওটাও চালিয়ে, এই মাঝখানটা বন্ধ থাকছে। तो सबके फीचर अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक रहेंगे,
परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं, श्याम सुंदर, यह देवी देवताओं के लिए है ना। बाबा नाम दिए ना, श्याम सुंदर भक्ति मार्गे। श्याम माने कालो, आবার সুন্দর। কালো কখনো সুন্দর হয়? কলিযুগেই কালোকে সুন্দর বলে না, তো সত্যযুগের কৃষ্ণ কি করে কালো হয়, সুন্দর হবে, তাই না? ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते, তাই না? আর কোনো ধর্মে শ্যাম সুন্দর কথা ওদের পিতাদের জন্যে বলবে না, ধর্মপিতার জন্যে। কেননা তারা তো শ্যাম আর সুন্দর সত্যযুগী আর দাপর যুগী এইসব চক্করে আসে না। उनके फीचर्स भी देखो, जापानियों के फीचर्स, यूरोपियन के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स देखो। इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है और कोई धर्म के लिए नहीं। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। वैरायटी धर्म है, वो सब नंबरवार कैसे आते हैं? यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है और कोई यह बात समझा न सके, তাই না? কল্পবৃক্ষের চিত্রের যে জ্ঞান, এই জ্ঞান একমাত্র বাবার বাচ্চারা জানে। और कोई यह बात समझा न सके, यह कल्प है 5000 वर्ष का। इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो, आधा में है भक्ति। जिसको रावण राज्य कहा जाता है, 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चीता पर चढ़कर पतित सांवरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और दैवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है, তাই না? বাবা বলছেন কলিযুগের চাল চলন মানুষগুলোর আর সত্যযুগের দেবদেবী আত্মাগুলোর চাল চলন কত ডিফারেন্স হবে, তাই না? সে তো কলিযুগী আত্মাগুলো গান করে না দেবী দেবতার সামনে গিয়ে, ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ধরে, যত আগের ব্রাহ্মণগুলো 1.5 ঘন্টা আগে পুজো শেষ হবে না, কৃষ্ণ স্তুতি করবে, শিব মন্ত্র করবে, দুর্গা স্তুতি করবে, তাই না? করে করে উঠতে 1.5 ঘন্টা লাগবে, তাই না? তো কত স্তুতি পাঠ আছে, মানে কত মহিমা গান করে যে তারা কেমন চরিত্রের ছিল, তাই না? मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, भक्ति तो तुमने बहुत की। पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते, फिर व्यभिचारी हो जाती। बाबा बोलছেন যখন প্রথম শুরু হলো শিব বাবার ভক্তি শুরু হলো, তো অব্যভিচারী ছিল, একের ভক্তি। তারপরে চলো ঠিক আছে দেবী দেবতাদের ভক্তি শুরু হলো, তাও অব্যভিচারী বলবো, সেটাতে কোনো উল্টোপাল্টা ছিল না। তারপরে ধীরে 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 ভক্তি এমন হয়ে গেল, গাছপালা পাথর, মানুষ, লাস্টে তো এখন তো সব শয়তানি আত্মা, ইভিল আত্মাদেরও পুজো করতে যায় মানুষ। তো চিন্তা করো, ভক্তি ব্যভিচারী হয়ে গেল, ভক্তির মধ্যেও তম প্রধান অবস্থায় এসে গেল। अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं, তাই না? এখন অনেক ঠাকুর আছে না যেখানে ওই খারাপ জিনিসও ভোগ লাগাতে হয়, ননভেজ ভোগ লাগাবে, সব উল্টোপাল্টা নেশার জিনিস ভোগ লাগাবে। তো কখনো ভগবান চেয়েছিল আমাকে এইসব খেতে দাও বা এইসব পান করতে দাও? কোনো দিন বলেছিল? তো কে তৈরি করলো?
তাই না? মানুষ তৈরি করলো। तो अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते। तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं। जिस बाप से सद्गति होती है इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। তাই না? এই রিসেন্ট একটা খুব নিউজে আসছিল না, একটু কিছুদিন হয়ে গেছে, যে শিবের মাথায় যত দুধ চড়ানো হয়, অভিষেক করা হয়, সেগুলো গরিবকে দান করে দাও তাই ভালো, এর উপর নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছিল, তাই না? তো বাবা বলছেন কোনো দিন শিব বাবা চেয়েছে আমার মাথার উপরে তোমরা এইসব জিনিস ঢালো? বলেছে কোনো দিন? বা জলই ঢালতে কোনো দিন বলেছে? বাবা বলেছে বাবার জটার থেকে যে জ্ঞান গঙ্গা, মানে যে জ্ঞান বেরোচ্ছে সেটা নিজের মাথায় ঢাল। তো মানুষ একে তো জল ঢাললো গিয়ে শিবের মাথায়, আরও কি সব ঢাললো, দিয়ে সেটাকে নিয়ে ধর্মের উপরে, তাই না, ভক্তির উপরে কত প্রশ্ন। তো বাবা বলছেন যে কিন্তু ভক্তদের ঘমণ্ড থাকে, আমি ভগবানের পুজো দিচ্ছি, তাই না, এটাতেও দেহ অভিমান ঢুকে পড়লো, এটাতেও অহংকার চলে আসলো, তাই না? পুরী পাণ্ডাগুলো দেখো কোন অহংকারে থাকে। तो बाबा बोलছেন यह पता नहीं कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जबानी भी सुनाते हैं, यह सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा है। बाप कहते हैं यह मृग तृष्णा समान शोभा है। তাই না? ভক্তি মার্গে অনেক বিস্তার হয়ে গেছে, এখানে গেলে ভগবান পাবে, এখানে প্রত্যক্ষ, এখানে জাগ্রত, তাই না? আর মানুষ কি করে? ছুটতে থাকে, আরে এখানে জাগ্রত না, এখানে যেতে হবে। কিন্তু মানুষ গিয়ে কি দেখে? জাগ্রত তো আর পায় না, সেই প্রতিমাই দেখে, মনোকামনা বলে আসে, তাই না? আবার বলে কেউ যে না ওইখানে গেলে জাগ্রত, এবার সেখানে ছুটে, তাই না? তো ভক্তি হচ্ছে মৃগ তৃষ্ণা সমান, এখানে গেলে ভগবানকে পাবো খুব কম, কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদ পাব, তাই না? আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে, এই আশায় তো ভক্ত ঘোরে, তাই না? तो वो रेत पानी जैसे दूर से ऐसी चमकती है जैसे चांदी, हिरण को प्यास लगती है तो वो उस रेत में भागते भागते फंस जाता है, তাই না? বলে না মৃগ তৃষ্ণা, তো অ্যাকচুয়ালি মৃগ তৃষ্ণা শব্দ আসলো কি করে? মৃগ মানে হিরণ নয়, অ্যাকচুয়ালি মৃগ মানে হচ্ছে শুতুর মৃগ, মানে যেটাকে বলে উট পাখি। তো রেগিস্তানে থাকে, মরুভূমিতে, এবার সেখানে ও অনেক দূরে দেখে জল ছলছল করছে, চকচক করছে, আসলে ওটা জল থাকে না, একদম গরম বালির উপরে যে হাওয়ার খেলা আছে সেটাই থাকে। তো সেখানে দৌড়ে যায়, দেখে যে জল নেই, আবার একদিকে তাকায়, বলে এখানে জল ছলছল করছে, সেখানে আরও তপ্ত মরুভূমি, তাই না? তো এখানে পাবো ওখানে পাবো করতে 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 বেচারা তৃষ্ণাতেই দেহ রেখে দেয়, তার তৃষ্ণা আর মিটে না, ওই জন্যে নাম পড়ল মৃগ তৃষ্ণা, তাই না? এখানে পাবো, ওইখানে ভগবান পাবো, এখানে সুখ পাবো, এখানে আশীর্বাদ পাবো, এই করে ছুটতে 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 ভক্ত, তাই না, লাস্টে সেই রকমভাবেই দেহ রেখে দেয়, ওর ইচ্ছা আর পূর্ণ হয় না। तो भक्ति भी ऐसे हैं, उसमें सब फंस पड़े हैं, उससे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है। देखो এত ভক্তির জাল, যে এখন সত্যিকারে ভগবান এসে যখন সত্যি কথাটা বোঝাতে চাইছে, বা ভগবানের বাচ্চাগুলো যখন সত্যি কথাকে বোঝাতে গেছে, তখন ভক্তরা উল্টো তাদেরকে তাচ্ছিল্য করে, তাই না? বুঝতে চায় না, তাই না? তো দেখো ভক্তির জাল কত বিস্তার লাভ করে গেছে। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं,
द्रौपदी ने भी पुकारा, सारी दुनिया में द्रौपदियाँ और दुर्योधन हैं, और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियाँ हो जो अमर कथा सुन रही हो। बाबा बोलছেন द्रौपदी, দুর্যোধন, দুঃশাসন, ভীষ্ম পিতামহ কেউ শেষ হয়ে যায়নি, দুনিয়াতে বেড়ে গেছে অনেক, তাই না? সিভিল জাজ কোর্টে যাও, কত লোকের বাড়ি ঘর নিয়ে সমস্যা, ওর জায়গা নিয়ে নিল, ওর জায়গা হয়ে গেল, ওর বাড়ি পার্টিশন হবে, এই নিয়ে চলছে তো চলছে তো চলছে, তাই না? তো দুর্যোধনদের শেষ আছে না দ্রৌপদীর শেষ আছে? বাবা বলছেন কিন্তু তোমরা তো এই সব ক্যারেক্টার থেকে আলাদা, তোমরা হলে কি পার্বতী। তো পার্বতীকে কি দেখানো হয়? শিবকে জাগানোর জন্যে সে কত পুজো আর্চা করে, এ রোল হয়ে গেল দাপর যুগ থেকে। ভক্তি মার্গে আমরা সেই পার্বতী ছিলাম, যখন শিবকে জাগানোর জন্যে, ভগবানকে পাবার জন্যে প্রচুর ভক্তি পুজো করেছিলাম। তারপরে কি দেখানো হয়? শিব পার্বতীর কাছে বসে অমর কথা শোনে, তাই না? আর অমরপুরী স্বর্গ শিব পার্বতীকে গিফট দেয়। পরে রাবণ পার্বতীকে প্রসন্ন করে সে স্বর্গ নিয়ে নেয়। তো কত অ্যাকুরেট কাহিনী, তাই না? আমাদেরকে প্রসন্ন করে তো আর নিয়ে নেয় সেরকম তো না, কিন্তু অটোমেটিক রাবণের হাতে চলে যায়, তাই না? তো बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। यह है मृत्यु लोक, यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है, बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है, बीमार हो पड़ते हो, वहाँ बीमारी होगी नहीं। বাবা বলছেন আর কিছুদিন বিমারির সঙ্গে লড়াই করে নাও, ওখানে আর কোনো রোগ বিমারি, তাই না? এখন 3 যুগ ধরে আর রোগ বিমারি থাকবে না, আবার যখন কলিকাল আসবে তখন আবার রোগ শুরু হবে। भगवानो बाच अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। তাই না? আপনি নিজেই দেখুন আপনার দাদু দিদা, তাই না, যে বয়স্ক মানুষ, ওরা কত হসপিটাল গেছে, কত অপারেশন করিয়েছে, কোনো দরকারই ছিল না, তাই না? কিন্তু দেখো আজকাল ছোট জন্মাবে বাচ্চা, সেই থেকে এক গাদা মেডিসিন খাবে, কত ইঞ্জেকশন ফুটবে সেই পুচকে বাচ্চাটার, কত ব্লাড টেস্ট হবে, কত রোগ আছে কিনা পরীক্ষা হবে, মানে জন্মের থেকে রোগের টেস্টিং শুরু হয়ে গেছে, তাই না? তো ভাবো, तो फिर कभी बीमार होंगे नहीं, काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए? पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है, তাই না? আমাদেরই দেখা, তাই না? বাবার দাদু 102 বছরে দেহ রেখেছে, তাই না? তো আগেকার মানুষ এমনিই 100 বছর বেঁচে যেত, তো শতযুগে 150 বছর কেন হবে না? কলিযুগের শেষের দিকেও মানুষের এত আয়ু ছিল। यह दुख सुख का खेल है, इसको कोई जानते नहीं। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं, कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। বাবা বলছেন কুম্ভ মেলাতে কে স্নান করবে? সন্ন্যাসীদেরও কম্পিটিশন চলে, আমি আগে নামবো, আমাদের গ্রুপ আগে নামবে। মুহূর্ত আসলো আর একদম ঝাপাঝাপি শুরু। বাবা বলছেন লাভ কিছু নেই, যতই কুম্ভ মেলাতে স্নান করো। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से आता है, सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है,
नदियों में तो किचड़ा पड़ता रहता है, कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले यह रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है कि मूत पलीती कपड़ धोए। बाप आकर मूत पलीती कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं, তাই না? তো নোংরা কাপড় পরিষ্কার করলো ভগবান এসে, এরকম গুরু গ্রন্থ সাহিবে লেখা আছে। তো বাবা বলছেন যে কোন কাপড় নোংরা কাপড় পরিষ্কার করলো, কেননা গুরু গ্রন্থ সাহিব আছে না, সেখানে এক ওঙ্কার নিরাকার, মানে ওনাদের ছবি হচ্ছে শিবলিঙ্গের উপরে জ্যোতি, তাই না? মানে শিবলিঙ্গের ছবি থাকবে ওদের, যে তার উপরে জ্যোতি থাকবে, মানে ওরা পাথরের প্রতিমাকে মানে না, ওরা শিবকে এক ওঙ্কার নিরাকার রূপে নিরহংকার রূপে মানে, তাই না? এই জন্যে ওদের কোনো থাকে না, শুধু সিংহাসন থাকে। यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं, वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। যেটা আছে না মাউন্ট আবুতে সবচেয়ে উঁচুতে গুরু শিখার, যেখানে সিদ্ধি পেয়েছিল গুরু নানক গিয়েছিল, তো সেখানে আছে শিব বাবার মন্দির, তাই না? শিবের মন্দির, আর কিচ্ছু নেই। খুব কষ্ট করে সব ভক্তরা ওইখানে চড়ে, একদম অক্সিজেন শর্টেজ হয়ে যায়, কত কষ্ট হয়, এত খাড়া পাহাড় উঠতেও কষ্ট হয়, কিন্তু গিয়ে দেখবে কি শিব মন্দির, সেই হলো গুরু শিখর, মানে সবচেয়ে উঁচু গুরু, মানে যেটা বাবা বলে না সত্যগুরু, সবচেয়ে উঁচু গুরু। बाप कहते हैं यह है ही रावण राज्य, सृष्टि की उतरती कला है, गायन भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। মানে যখন বাবার বাচ্চারা উন্নতিতে উঠে, তখন অন্য সব আত্মা, পশু পাখি, গাছপালা, প্রকৃতি সবাইয়ের ভালো হয়ে যায়। তো আমরা যেই ভালো হয়ে সারা দুনিয়া ভালো হয়ে যায়। सर्व की सदगति हो जाती है, हे बाबा आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला होता है, वहाँ सब शांति में है, एक ही राज्य है उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। अब यह लोग माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो, उनसे पूछो आगे कभी विश्व में शांति थी? जो अब फिर मांग रहे हो वो फिर कह देते अभी कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े, मनुष्य घोर अंधियारे में है, कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प, कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते। अनेक मतें हैं, बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 है, लाखों बरस हो फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है। 84 जन्म मनुष्य का लेते हैं, उसका हिसाब किताब बाप बतलाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए, अर्थात हम नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे, তাই না? আগেকার ঋষি মুনি সত্যি কথা বলতো যে আমি এত তপস্যা করলাম, কিন্তু ভগবানের আদি অন্ত কিছু পেতে পারলাম না, তাই না? এবারে এখনকার সাধু সন্ন্যাসী কি বলে, ওরা তো পেলো তো না ভগবানকে, কিন্তু উত্তর তো দিতে হবে না, তো বলে দিল মানুষের মধ্যেই ভগবান, সব জীব, মানুষ, পশু প্রাণী সবার ভিতরে ভগবান, তাই না? তো এবার আর মানুষ প্রশ্ন করবে না, তার মানে ভগবান সবার ভিতরে আছে।
तो जरूर कोई आस्तिक होंगे। आस्तिक हैं देवताएं, नास्तिक है रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तो ये हलो পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। এখানে আত্মারূপী পুরুষ उत्तम থেকে उत्तम তৈরি হয়, बेस्ट তৈরি হয়। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, और नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो কি বিশ্বের কি হবে? पढ़ेंगे लिखेंगे तो विश्वेर मालिक नवाब होबे, और यदि ना पढ़बे लिखबे तो की होबे? तो कम पद परंतु वो राजाई है सुख की, यहाँ है दुख की। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं। एखनकार राजागुलोके देखो, एके तो सिंहासन नहीं, मुकुट नहीं, सोनार कापड़ जरी करा नहीं, रेशमी कापड़ नहीं, सोनार महल नहीं, ताई ना, संगे राजा नामटाओ नहीं, किन्तु राजा तो बटेई, किन्तु शांतिते कि घुमाते पारे? केउ घुमाए शांतिते? तो बाबा बोलছেন फिर रावण आने से नास्तिक बनते हैं तो दुख होता है। तो बाबा बोलছেন এইরকম কষ্ট দেনে वाला দুনিয়া, এইরকম কাঁটার দুনিয়াতে রাজা হয়েও শান্তি নেই, তাই না? ওই জন্য এই দুনিয়াতে তোমাকে সাধারণ থাকতে হবে। এই দুনিয়াতে রাজা হয়ে লাভ হবে না, সুখ পাবে না, কষ্ট পাবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বললে তোমার জন্যে ভালো দুনিয়ার তোমাকে রাজা বানাও, যেখানে তুমি সুখ পাবে, তাই না? কোনো মা বাবা চাইবে খারাপ জায়গায় আমার ছেলেটা যাক? तो बाबा बोलছেন भारत जब सॉल्वेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने होंगे, তাই না? শুধু সোমনাথ মন্দির না, সোমনাথ মন্দির তো 17 বার লুট হলো, কত ছিল, লাখ লাখ উঁট ভরে ভরে নিল, তাই না? তাহলে কত ছিল মন্দিরে ভাবুন, সোনা হিরে রত্নে ভরপুর, তাই না? বলে না যে আরব সাগর পার, আরব দেশ থেকে রাজা দেখত যে ওখানে এত চকচক করে, ওটা কি আছে, তাই না? ওই দেখতে তার গুরুকে পাঠালো, যাও তো দেখো কি আছে ওখানে। তো সেটা সোমনাথ মন্দির ছিল, তাই না? মানে আরব সাগর কত বড়, সেই পার আরব দেশ থেকে দেখা যেত, তার এত হিরে রত্নের চমক, সেটাই আকর্ষণ করলো ওদেরকে, তাই না? তো বাবা বলছেন ভাবো নিজেদের, কিন্তু শুধু সোমনাথ মন্দিরে যে ছিল তা নয়, অনেক মন্দির লুট হয়েছে। আর কেন লুট হয়েছে? কেননা সোনার প্রতিমা লাগানো ছিল। আর আগেকার দুনিয়াতে তো হিরে রত্নই ইলেকট্রিক সিস্টেম ছিল, হিরে রত্ন লাগিয়েই আলো হতো, তাই না? তাই জন্যে সব মন্দিরে ভরপুর ছিল, সুন্দর সাজানো ছিল। তো বাবা বলছেন যে দেখো বাড়িতে তাহলে কত ছিল, মানুষ যদি বাইরে এত লাগায়, সব হাতি ঘোড়া গরুগুলোকে পোড়ায়, তাহলে ভাবো তার বাড়িতে কত হবে, তাই না? तो यह इतने पैसे कहाँ से मिले? शास्त्रों में लिखा है सागर ने थालियाँ भर भर कर दी। কোথায় থেকে আসবে এত হিরে রত্ন? সাগর দেবে। সাগর কিভাবে দেবে? যেটা এখন সাগর আছে সেটা উপরে উঠবে, সেটা মাটি হবে, আর এইগুলো সব কি হবে? সাগর হবে, তাই না? মাটি বদল হয়ে যাবে। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है, वो शंकर के आगे जाकर कहते भर दो झोली। बाप को जानते नहीं,
তাই না? সব গান করে না, ভর দে ঝোলি, তাই না? তো কোন ঝোলি ভরবে সেটাও জানে না। শিব বাবা পাথর প্রতিমা, সে এমনি দেখালো যে শঙ্কর শ্মশানে থাকে, কৈলাসে থাকে, তার কাছে কিছুই থাকে না, না খাবার দাবার কিছুই দেখালো না, দেখালো কৈলাসে আছে, কিন্তু তার সামনে ফল ফ্রুটস পর্যন্ত থাকে না। অন্য দেবী দেবতার সামনে যেরকম ফল ফ্রুটসও দেখানো হয়, তাই না, শিবের সামনে কিচ্ছু থাকে না। আকন্দ ধূত্র। তো চিন্তা করো, তো বাবা কি দেবে? ভোলা বাবা ঝোলি ভর দে, ঝোলি কি ভরবে? যেটা থাকবে সেটা তো দেবে, তাই না? তো নিজেরাই জানে না যে এ সাগর বাবা এ কি দিতে পারে, তাই না? अब तुम जानते हो बाप हमारी झोली भर रहे हैं, जितना जिसको चाहिए सो भरे, जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे तो ऊंचे ते ऊंच डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा दास दासी। तो बाबर काছে কি আছে থালি? চাহে ডবল মুকুটধারী রাজা হয়ে যাও, শতযুগের মহারাজা হয়ে যাও, চাহে প্রজা, চাহে দাস দাসী, চাহে রাজ পরিবার, চাহে রাজ দরবারি, যা খুশি। বাবার কাছে প্রচুর পোস্ট পজিশন, 33 করোड़, যা তোমার ইচ্ছা পছন্দ নিয়ে নাও। तो बहुत हैं जो फारकती भी दे देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, তাই না? বাবাকে ডিভোর্স করে চলে যায়, এরকমও বাবার বাচ্চারা আছে। না হলে তেতা যুগী আত্মা তৈরি হবে কি করে? মাঝে অমাবাস হবে, তারপরে আবার ধীরে 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 পূর্ণিমা হবে। এরকম আত্মাও আছে, বাবার হাত ছেড়েও তো শান্তি পাবে না। কেন? জ্ঞান তো বোঝা হয়ে গেছে, দুনিয়া তো আর ভালো লাগবে না। যখন জীবনে দুঃখ আসবে বাবার বাড়ি তো মনেই পড়বে, তো আবার তো ফিরে বাবার কাছে আবার আসতে হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এসে যোগ লাগবে না। তারপরে ধীরে 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 আবার পুরুষার্থ করতে হবে। এখন ধরো যেই পর্যন্ত পুরুষার্থ করেছি সে শক্তি তো আছে, এবার আরেকটু করে দিলে উঁচু পাওয়ারফুল যোগ হয়ে যাবে, কিন্তু সব শেষ করে ফেললাম, মনটা ভেঙে গেল। তারপরে এসে জুড়ে যখন ভালো তৈরি করতে চাইব তখন কষ্ট হবে। এই জন্যে সেই কষ্ট করতে করতে, সেই যুদ্ধ করতে করতে, যুদ্ধের স্থিতিতেই সে আত্মা দেহ রাখবে। আর যে যুদ্ধ করতে করতে মায়ার সঙ্গে দেহ রাখবে সে তেতা যুগী আত্মা হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে যে রেগুলার ক্লাস করতে পাচ্ছি, খুব পাওয়ারফুল আত্মা, মায়া জিত আছি, তাই না? মায়া এখনো ট্র্যাপ করতে পারিনি, শতযুগের আত্মা আছি, শতযুগের ভালো কোয়ালিটির আত্মা আছি, তাই না? बाप कहते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ। फिक्र से फारिग स्वामी किंदा सतगुरु, स्वामी जो सबका बाप है उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर्स से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं यह सबसे न्यारी नॉलेज है, वो है ज्ञान का सागर, जानी जाननहार नहीं कहना। ऐसे बहुत कहते हैं, आप तो हमारे अंदर को जानते हो। बाप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। এই গত রবিবারে বাবা বলল আমি সবাইকে দেখি, একসঙ্গে দেখি না, আজকে এটা দেখলাম কালকে ওরটা দেখলাম, আমি সবারটা দেখি, সিসিটিভি আছে, চাইলে দেখতে পারি। আর আজকে বাবা কি বলছে? আমি কিছু জানি না তোমার অন্তর ভিতর, তাই না? কেন বলছে বাবা? তোমার অন্তরে তুমি নোংরা ঘাঁটবে, বাবা কেন দেখতে যাবে? বাবা কখন দেখে? বাবার কাছে প্রচুর বাচ্চা, কেউ না কেউ ভগবানকে ডেকেই যাচ্ছে সারা দিনের মধ্যে, প্রত্যেক মুহূর্তে,
তো ভগবানের কাছে প্রচুর কাজ, তোমার নোংরা তুমি কি ঘাঁটছো সেটা দেখার টাইম নেই। বাবা কখন দেখে? ওই যেরকম শক্তিমান সিরিয়াল হতো না, কেউ গরিব দুঃখী আত্মা কষ্ট পেয়ে, তাই না, যেই বললো শক্তিমান, ব্যাস এবার তার মাথায় ঘন্টি বাজলো, ডাকছে, অ্যালার্ম বাজলো, তাই না? তো শিব বাবাই হলো সেই, যেই কেউ ডাকলো বাবা বা ভক্ত আত্মা ডাকলো ভগবান, তার মাথায় ঘন্টি বাজলো, তাই না? তখন সে দেখে। तो बाप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त बनाए पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं यह सब है गुड़ियों की पूजा, जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वो औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं, তাই না? এরকমও হয়, বাবার বাচ্চা ধরো কেউ আসছে না, মনের ভিতরে কিছু একটা ব্যাপার আছে, এবার আরেকজন বাবার বাচ্চা ভাবছে কেন ও আসছে না, একটু বুঝাতে যাই। এবার বুঝাতে গেল, সে তাকে কি বোঝাবে, সে এমন নেগেটিভ কথা বলা শুরু করলো, ওর মাথাটা ঘুরে গেল, তাই না? তো তুমি মহাবীর আছো, মায়াজিৎ আছো, তবে তুমি বেহোশ লক্ষণকে তুলতে পারবে। বলে না লক্ষ্মণ কি হয়েছিল, নাক পাশে বন্দি হয়ে গেছিল, মানে মায়ার নাক সাপগুলো একদম ওকে ঘিরে নিয়েছিল। তখন কে তাকে উদ্ধার করলো? মহাবীর হনুমান উদ্ধার করলো সঞ্জীবনী বুটি এনে, তাই না? তো দেখা গেল আমি মহাবীর হনুমান হয় তাকে নাগপাশ থেকে মুক্তি করার জন্যে দৌড়ে গেলাম, আর দিয়ে সে নাগগুলো ওকে ছেড়ে আমাকেই ধরে ওর ভিতরে ডুবিয়ে দিল, তাই না? ওর নেগেটিভিটির প্রভাবে আমি ভেসে চলে গেলাম, তাহলে কি লাভ হল, তাই না? তো বাবা বলছে আগে নিজের স্থিতি চেক করো, অন্যকে উদ্ধার করার সময় নিজের স্থিতি আগে চেক করো, তাই না? যে কোনো এইরকম অনেক হয়েছে, আর বিশেষ করে নতুন নতুন বাচ্চাদের সঙ্গে হয়, প্রথম সেবাতে যায়, এবার ধরো কেউ চেনা পরিচয়ে কোথায় আছে, তার বাড়ি পৌঁছে গেল, সারা জীবন চেনা পরিচয়ে কাজে লাগলো না, এবার লিফলেট দিতে গিয়ে চেনা পরিচয়ে বেরিয়ে গেল, এবার তারপরে সে এমন কিছু কথা ব্রহ্মকুমারীর নামে বলে দিল, এর মাথায় ঢুকে গেল, বেশ হয়ে গেল, তারপরে বাবার বাড়ি আসা বন্ধ, তাই না? এই জন্যে যে জ্ঞানে পাক্কা নয় সে যদি সেবা করতে বেরোয়, তাহলে সেবা কি করবে, নিজেকেও প্রভাবিত করে চলে আসবে, তাই না? कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं कि कमाई चट कर देते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, काम चीता पर बैठने से तुम काले बन पड़े हो, तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे, তাই না? এখন পবিত্রতার উপরে খুব বদনাম ব্রহ্মাকুমার, কিন্তু এমন সময় আসবে এদেরই সব মহিমা গান করবে, সব স্তুতি গান করবে, পুজো করবে, আর পবিত্রতাকে তারা অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য হবে, কেন পবিত্র না হলে এখান থেকে যেতেই পারবে না, তাই না? তখন বলবে আমাদেরকে বরদান দাও যে কিভাবে তোমরা পবিত্র হলে, তাই না? সেদিন কালও সামনে আসছে, তাই না? যারাই যত নিন্দা আলোচনা গালাগালি ডিসসার্ভিস যতই করেছে, তাদেরকে সবাইকে একদম বাবা বলেছে না, ফুলের তোড়া ধরে তোমাকে খুঁজবে, কোথায় গেল সে, কোন দুনিয়াতে আছে,
তাই না? বাবা এটা পর্যন্ত বলেছে, কেউ লিফলেট ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, ফেলেছে সেই 20 বছর আগে, 30 বছর আগে। যখন তার সে পরিস্থিতি আসবে, সে জায়গা দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে সেখানে খুঁজবে, যদি ওর টুকরোও বেঁচে থাকে, কি লেখা ছিল একবার দেখি, তাই না? তো ভাবো কেমন সে দিনকাল হবে। এখন তো মেহনত হচ্ছে, কিন্তু মেহনত যখন পূর্ণ হয়ে যাবে তখন দেখবে তার প্রভাব কেমন বেরোয়। तो यह हिसाब बाप समझाते हैं, बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का घर नहीं। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता। यह कथा है ही सत्यनारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनती है। তাই না? নদীর স্রোতে ভেসে যাবা সহজ, কিন্তু স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতার কাটা, তাই না? আজকে যদি বিকে একটা কাপড় কিনতে যায়, হাজারটা দোকান খুঁজে ওর কাপড় পায় না, তাই না? তার মানে সারা দুনিয়া যে স্রোতে যায় তার উল্টো দিকে সে উপরে উঠছে না। তো মেহনত তো লাগবেই। थोड़ा समझ कर चले जाते हैं, हो सकता है फिर आकर समझे। आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य होगा, जैसे स्मशान में वैराग्य आता है, बाहर निकले तो खलास। तुम भी जब समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर गए खलास। কিন্তু এমন সময় আসবে সবাইর এই বিষয় বিকার বিকৃতির থেকে বৈরাগ্য চলে আসবে, তাই না? দুনিয়া পাল্টাতে বাধ্য হবে। कहते हैं यह काम उतार कर आएंगे, बाहर जाने से माया माथा मोड़ लेती है। कोटों में कोई निकलता है, राजाई पद पाना इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे, बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। कहते हैं बाप की याद भूल जाती है। अरे अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है। बाबा कहते हैं भल कितने भी तूफान आए तुमको हिलना नहीं है। গত রবিবারের মুরলি মনে আছে না? অচল ডোল হতে হবে, যতই হলচল আসুক, যতই পরিস্থিতি আসুক, तुमको हिलना नहीं है। तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना। তুফান কোথায় আসবে? মনে আসবে। মনে বিকার বিকৃতির প্রচুর তুফান আসবে। কেন? সারাটা দুনিয়ার মানুষ সেই সব নিয়ে ভাবে, তো তার প্রভাব বাতাবরণ, বায়ু, জল, হাওয়ার প্রভাব তো পড়েই, তো ওদের ভাইব্রেশনের প্রভাবও পড়বেই, কিন্তু তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। তো বাবা বলছেন যতই মনের ভিতরে ঝড় তুফান আসুক, কর্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বাজে কাজ করবে না। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कट निकल जाएगी। आत्मा पर जंक चढ़ती है, वो निकलेगी याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं कट उतारने का। बाबा लाइट माइट ছাড়া আর উপায় নেই জঙ্ক বেরোবে আত্মার থেকে। আর আজকে তো বাবা বলল যতক্ষণ তুমি সব ছাড়িয়ে না দেবে দাগ, এখান থেকে উড়ে যাবার তোমার হবে না। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं। कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसीलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। इसीलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो, कोई ऐसा कर्म ना हो जो कि कमाई खत्म हो जाए, जो कि कमाई खत्म हो जाए। इसमें खबरदार रहना है, इसमें खबरदार रहना है। बाबा बोलो ना, मने যতই তুফান আসুক কিন্তু কর্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা এমন কোনো কাজ করবে না যাতে যতটা সিঁড়ি উপরে উঠেছি আবার পা স্লিপ করে নিচে পড়ে যাব, এরকম কাজ করবে, खबरदार থাকবে। दूसरा, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग, बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। तो आज के बाबा কোন স্থিতিতে থাকতে বলছেন? কোনো চিন্তা নেই, একদম নিশ্চিন্ত বেফিকর বাদশা। তো আজকে এটার উপরে অ্যাটেনশন রাখবো। বাবা আজকে নিশ্চিন্ত আত্মা রূপে দেখতে চাই বাচ্চাগুলোকে। वरदान, महसूसता शक्ति द्वारा, महसूसता शक्ति द्वारा, महसूसता माने रियलाइजेशन पावर, माने अन्य के फील करा बोझा। महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भव, माया जीत भव। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार, इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, बहुत कड़े हैं। जो माया जीत बनने में, जो माया जीत बनने में बड़ा विघन रूप बनते हैं, बड़ा विघन रूप बनते हैं। जो माया जीत बनने में बड़ा विघन रूप बनते हैं।
स्वभाव संस्कार रूपी सांप, स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, लेकिन लकीर रह जाती है जो समय आने पर, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते, कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते जो रंग को रंग भी नहीं समझते, कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते जो रंग को रंग भी नहीं समझते। परवश हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। इसीलिए चेक करो, इसीलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा, और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से, और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, न्यारे बनो, तब माया जीत बनेंगे, तब माया जीत बनेंगे। तो बाबा बोले ना, 63 जन्मेर अभ्यास, पुरानो स्वभाव संस्कार এত সস্তা যায় না। যেরকম কথা আছে না, রাবণকে একটা মাথা কাটলে আরেকটা চলে আসে। আর দুর্গা স্তুতিতেও আছে না, রক্তবীর্য আসুর ছিল, এবার রক্তবীর্য অসুরকে শেষ করার জন্যে দুর্গাকে কি হতে হয়েছিল? কালী, মহাকালী রূপ ধারণ করতে হয়েছিল, তাই না? যে তার রক্ত পর্যন্ত চেটে শেষ করে দেবে, তবে গিয়ে তার উপরে বিজয়ী হতে হলো, তবে সমস্ত কলঙ্ক মুছতে পারল, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে এমনি এমনি তো গল্প তৈরি হয়নি। সেই রক্তবীর্য অসুর আর কেউ না, আমার ভিতরের পুরনো কড়া কড়া স্বভাব সংস্কার। আমি যত মাথা কাটি আবার একটা সাপ তো মরে যায়, কিন্তু আবার কোথায় থেকে চলে আসে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন একদম রিয়েলাইজেশন পাওয়ারকে বাড়াও, নিজেকে রিয়েলাইজ করো যে আমার কি হচ্ছে। কেননা আমরা নিজেকেও ঠিক মতন চিনি না। কখন কখন এমন এমন সংস্কারগুলো জাগে যেগুলো এই জন্মের ছোটোবেলা থেকে কোনো দিন সে সংস্কার ছিল না, তাই না? তো বোঝাই যায় যে আমরা এই জন্মের সঙ্গেই শুধু লড়াই করছি না, কিন্তু সিঁড়ি উপরে উঠছি না, অন্য জন্মের সেই সময়ের সংস্কারগুলো যেগুলো বাকি থেকে গেছে সাবকনশিয়াস মাইন্ডে, অবচেতন মনে, সেইগুলোও জেগে উঠে। তো সেইগুলোও সব পরিষ্কার করতে 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 আমাকে সিঁড়ি উপর দিকে উঠে শতপ্রধান স্থিতিতে যেতে হবে, তাই না? ওই জন্যে মহাকালী রূপ ধারণ করতে হবে, তাই না? মানে কমপ্লিট জ্বালা দেবী, মানে কমপ্লিট দেহি অভিমানী আত্মিক স্থিতি।
स्लोगन, मेरे पन के अनेक रिश्तों को, मेरे पन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरे पन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। तो बाबा बोलছেন फरिश्ता माना फर्श से कोई रिश्ता नहीं। तो যেখানে যেখানে আমার 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 আমার, বাবা বলছেন যেদিন সব আমার আমার থেকে উপরে আরাম, আমার আর এখানে আমার এটাকে দিয়ে মানে আমার এটাতেই আমার সুখ, এইটা যখন চলে যাবে আর একমাত্র উপরে আমি আরাম পাই সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তা বাপদাদার কাছে, যখন এই স্থিতি চলে আসবে তখন বুঝবে আমি পুরো ফরিস্তা হয়ে গেছে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।